ko aye alaw taala dali aye aw tanga kabo hasidima wati mina hasidi be hasidiya baraka hasidi ye jonye hasidi ye moye mo minte here kanu aslama nyoy ka here be gba dusukuna donc o be torya min lasale fanama ale fanama nata ala ma torya ni jangata lasela aslama nyoma wala ma bare nyoma be falma ko al hasidi mo minte here nata ato nyoy ale fama ko hasidi mena nyambo ye jonye adamane be segala nyambo ye maka hasidi mais ni bana kala hasidi ye be segala nyambo ya be segala adamane na ite wali do la wati do la mais wati do la te hasidi e be se nyambo ya bara do kala do la te wati do la mais elle est au fond de toi tu n'es pas hasidi mais ni mo bana kala hasidi de ba titil fla be so mais mo be segala nyambo ye mais maka hasidi parce que elle mo do be non fait a chama na tiya here kadie mais be se nyambo ya do kala la motaira ka famandi o taira ka foko aya here bi majume mais ni mo bana kala hasidi ka ba titil flani le ba beso donc différence de hasidi ni nyambo yala hasidi ni bana budo bunda kono ka ba ele koko ye juma ka ya be sabati la mais nyambo o be se nyambo ya kala ka so aduskunti hasidi kala ma be na sa wala inshallah no question mea ok ça va. Amena bidal question de ebi, donc amena question. Amena ko question réponse inshallah. C'est mieux. Mame. Mo ba lon tukum na ni la sunna no be la ji finna. Ala ma be na sababa. Adamade. Ke wali do be ka ke wali lo yere la folo. Ni la sunna no be ni la sunna na afola e binye sumoro bele min dam na nani ele bi yere le konte bo ala ga sundige da ne ka bara juma ke bara mi ma na sunne bilia ele mena awena na misilla nyamma amena na misilla nyamma almi mo ma faani mo tinne na ke biya lu kono kana ala nya sara nyami mi la bole la luma kana ala kuma kana me o ba ira ka fo ki ka sumi islam maka ala nya sara nyami ma to labe ala kuma kan mena na do fola fana musukume yere o ba ira ka fo ka sumi islam maka mais mo mi ka sundo o sigini ma ale ken me ka sumoro be ke korfoli la ani mana film flowma o ya sunte wati ka ga yar manga est ce que ni la sumoro baraji ke tamatawa Ali dongila ani ka musique la men ani ka ya sumoro be ka olela abe television nya koro la kolon fle fem me ke sababu ye ka sumbi ale ma ko tola donc o ti la mo ka ga yar manga parce que na fala ki sundo yi nya su yi da su yi kolo su mane ka sumbe ko olela adama dem fana sumoro ko be misalo na niya sunna no be na mama sumaro ye kala so ye madrasa mi ala nyasranya bi mo ma ala taala ko na wiye sundo la'allakum tattaquna abena ala nyasranya sama kana wo ni sumaro be sena chaw ni muso bebi ire senya ka boya barako mbela muso mu kuna ko me bora chaw mu be mana bonna ko be baye ka to mais ne e ka sunna na be na mamna ni sumaro bana semaine fla ko fa ele yere ko ma fle est ce que changement na no be changement mana mo ni sumaro bana karo kelen karo fla e yere ala sobbo na ko ya don ka fo yesu mi do mala ni sanya ta sumaro donc mo ka sumaro ke sumaro do ko so ka araba do sumaro ko so o lute mo ye mo ya summe sen na fanya no ma mo ko ka sumaro ke karo mi ne mala tanga ka ba fana ka karo to la tanga abi fo lu ma ko ka sumba na fanya no ala ma nya sumye na fanya no wallahi am fawni am baw ni umar bin katabu ya ko do ye karmoli ye te karmoye ima kala na Umar bin Khattab ko ala kara ya secret fona saba do tungadi ala kara saba be na place mais ala kara ka saba do ta ka fo kon fara kono fo no e c'est lui qui détenait le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'appelait Huzaifa bin Yaman Umar nana kama do ko Huzaifa pardon il s'abali nyefe amaka jahiliya boloma ko est-ce que ala kara ka secret do finyene il t'a cité tous les noms des hypocrites. Ouzaifa, est-ce que mon nom est figuré sur ça ou pas? Est-ce que Omar peut se poser cette question? S'il est figuré parmi cette liste des hypocrites, afala ala kara mo ko Omar doto arjino kono abe mo tan chama minu doto arjino kono Omar nana kana ala kara ya kono fo mo mani na Huzaifa ko sabari nyefe ye sekere kuma ni fonye
ala kara ka munafiku beto o to maka kelen fi kelen pe ama fo be mais ay mo mu to fo est ce que ne to bala me to tala ya baratu gani on tay o bena to be kana bara mi ke abara senya ko du ko so yera manyiga est ce que déficit de la munafiku ya bunda ko no ka yera folo ala kara ka munafiku no ka wati o beto ko tuma bolo munafiku fana to fola ala kara bolo aka saba do je akana fo moy mais islama muna ala kara masunka o kete anya yera manyiga wallahi ala kara ko ni au kala sababu ye au islama Umar eba natacho min ka foko ka munafiki cha kuntia ka wala munafiki cha yere denje Abdullah eba natako ale yere ke mo fole mi ma fa kuntia ka wala ni au islamo kala munafiku kuntia ba ka wala au be am gardina no wala mata am gardina no ba be mo fokal ma ko islamo be nyon fa abu ta islamo munafiku le fa ko au yo to ala ke ni me ka nyasri ni blo yo fa ka bunabe wala jahannama tasma bela duma no Umar ko Uzaifa ma ko nyefe ya fo nyeli ala kara kan to fo munafiku chama wala ma to fo ma Umar to de munafiku chama nunu kan ni kene pour que vraiment ala taala kana ta kaba ko do laburo ko ka baraj ma kene ko fe ka be sema ma di ambe ma ala mo ka Okay, the economic examiner, so akanaka silike abali sila aka salamu alaikum bila jimanya sila kaya ko TCA inisiwa so it happened 3 times so asabana ako kiranya ko ya suna ko I don't know no better prayer than this so please teach me how to pray so after the maka kasino at least sila alhamdulillah okay my question is yes, I'm also kind of assuming because it's so much difficult than this year. C'est là immédiatement à la série ou bien comment tu fais? O kama damna fulana ma mo mo ni to la sella emiria yaye puis ma sendita andia seri lo labani ye selu tie ta sendita selite mo ye mo ma sendita mais ni mano elle est vraiment celle-là, wati jamra teme avec ce benaka bika. Mais ni ya seli ban wati no fanala, non kela ko ki jida ka selu ka yeta selita. Selite mo ye mo ma selita. Ni miria digla la ila seli la ka solo ima selita. Ye selu la lo yeta ka ti selita. E kan ningali folo ko chado do la misila hadisa sabatinne. Adola misila sella ala kara ko selika selita. Asella ala kara ko kay sega ka selika kay selimi ke ko selimine aka sella bururi aramade ndi be sella ebe kana selimi ke ele yere ka lon ka fo be selimi kana na ke tuku ka be na mani be ki yere no sella wati do yere la ele ya ruku ni ka sujudu ibe kuma kan do yere fo est ce que min sabati la ala kara la wala wala mote donc seli fana kala ni concentration tala seli ka ka nyami manu tete ala tala te selu وكسم على كرب صلى الله عليه وسلم كلام تو سيال لكن كان أسر الله قدم دون نبارم نولي سلي فنتم نالو تعالى برفاي كسلي من كلا لدي أنا سلا على كسلا دون مكتوب قرآن كنا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كنا نقول لك تسليرو سلام ولده نونس سلايا نقول لك تسليرو كوراجي تو لك تسليرو وكنا بتلا سليك Allah Ta'ala ko yurauna nasa ko do fana mi kelo la fana o be seli min kala o era fana ta kala Allah Ta'ala ko o ya kala mo le ko so ayema kutu fla fo salaya bola no fana mi seli fana o ta ke Allah Ta'ala ko so ba ko mo le ko so ala ko du no ka seli ko do to jahannama ko le kay ko ma ko munafiku seli mi fana ka bolo ma kat ne beka o le fajiri seli ani lanzara wala ma riwaya bola ko isha fajiri seli ko ni ka bale ya ni islam ma kana ni ngali ka ko munafiki wala munafiki fana ala ko place berete munafiki bulu ala taala fe ko jahannama ni adama le ni sella ki ka ke so gabi ni ko suguli nani ma yeseli tide yira concentrer ka seli ma ke ala taala e kana yira to ni seli sugu bulu seli mi ba kala ni taala concentration taala ba kala daga dala ni be do sella yebe concentration ebe kanga sura mu kana niyo fokanya do bi be kili bole ka ko ni ka sura al ni miriya gore na nima mais non be mana sabati le ka sele la selu kay ka sele ke ni ma fay
o fana ye saratu ye min b'a to seli bɛ minɛ seli farida 14 cɛma ka seli kɛ bitomani ka seli kɛ ni mafa ye ani ala ɲɛsiraya mais ni mafa tɛ seli la ala tɛ seli o fɛ ala ma ɲɛsiriw kɛra mafa ye alhamdulillah ka dubla imama kuma ka ika la fɔla ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ni ka o kɔrɔlɔn ka ban ni ka seli la susu ye a bɛ tiɲɛni kɛla a tɛ siran ala la ye ya lɔn ka tɛ seli kɛla ka ɲɛ parce que alaw taala tɛna yɛrɛ sɔsɔ kuranna kɔnɔ alaw taala ko seli bɛ mɔgɔ gbɛn ka bɔ tiɲɛni kow ma ani ale alaw taala ye fɛn ni kɔn mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ bɛ seli la jimiya la komi seli fɔla ɲa ma a bɛ siran non seulement a yɛrɛ ɲɛ a bɛ siran adamadenya gasi ɲɛ a bɛ siran alaw taala ye seri n'a bɛ kɛla ɲɔ ala ɲɛsiranya ta la y'a lɔn ko seli tɛ seri n'a bɛ kɛla ɲɔ tɔmɔnina ta la c'est-à-dire que mafa ta la comme an b'a yira ɲa ma ko a bɛ ba tɛ singaro na mɔgɔw b'a fɔ ko a don ba tɛ n'u bɛ se ka lɔ 17 nin kɛ dans 2 minutes tellement qu'ils sont rapides n'u bila u bɛ salamaliku bila salamaliku yɛrɛ dɔw bɛ bila a tɛ laban salamaliku la i bɛ mɔgɔla yɛrɛ la ou i bɛ mɔgɔla ala la parce que ala ko i sɔnna min sɔn yirijuw kɔnɔniw jiw jɛgɛ bɛɛ bɛ sugu bɛna ale ala taala ye donc alhamdulillah ka seli nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛra surtout fajiri seli moi j'ai dit toujours fajiri seli ni fajiri seli bɛrɛla adamaden susu ma i yɛrɛ calcule kunna fɛn ye quoi dès maintenant fajiri seli ka nɔgɔya mɔgɔ ma et puis de deux imamu da tun ale kana an bɛ fɔ k'a fɔ mɔgɔ kana wuli ka seli kɛ ni sarakɔya ye cɛlamu yɛrɛ dɔw bɛ wuli ka seli kɛ sarakɔya n'a bɛ fatiha fɔla i sait ko radio b'i ni bana non faut prendre le courage ka seli nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛra ok an bɛna il y a une question qui dit an tɔ tora miniti 3 ou 4 Sidi. inchallah Non, c'est juste quelqu'un qui voulait savoir, parce qu'ici en Europe, compte tenu des heures de prière, entre Isha et Maghrib, donc il arrive souvent qu'ils font la prière avant, compte tenu qu'ils doivent travailler le lendemain, ils anticipent la prière de Isha avant l'heure. Donc il voulait savoir, est-ce que c'est une conséquence au niveau de l'islam? Slamaw an bɛ min fɔ bɛɛ ye seli waatiw dan de bɛ seli waati bɛɛ la waati de b'a la seli fana tɛ nin na selila la fo seliwula ye seli kɛ dukulu wa seli waati ta doli la mɔgɔ mɔgɔ n'i selila ka sɔrɔ seli waati ma don i y'a lɔn k'a fɔ i kɔni selila mɛ seli t'i ye seli saratu dɔ ye mun ye seli mina saratu dɔ ye mun ye o de ye selilɛri ye se est ce que anw minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ tubabula ma aventure na yalaw safo bɛ selila lɛri min na anw fɛ yen ka bɛn anw ka kilima kɛcogo ma ani safo bɛ seli anw bolo tubabula ete la est ce que o ka kan ka kɛ kelen silamɛw ni k'i yɛrɛ référé Afrique ma ele tɛ sababa kan Afrique tele bɔcogo n'a tele bɛncogo ani ni anw min bɛ tubabula yan ete n'a ɲɔgɔnnaw la tele bɔcogo ni tele bɛncogo tɛ kelen dɛ ni e mɔgɔ mɔgɔ k'i ka calcul kɛ o ma y'a lɔn k'a fɔ i ye calcul fu le la k'a fɔ fitiri kɔfɛ dɔrɔn ɛ sabari fitiri kɔfɛ dɔrɔn ko non hali ni miniti 10 ou bien miniti 10 ou bien miniti 30 kilo c'est ça fo seli la o ye Afrique calcul le walama o ye Asie calcul le ala k'olu bɛ temps min ma olu y'a temps yɛlɛmana ɲaɲa seli waatiw ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔ farala kan walama dɔ bɔra la a kɛyani ba tɛ tɛmɛna lɛri kelen kan e bɛ misiriw ye an fɛ farafinna ni samiya waati dɔ la e bɛ seli waati dɔ ye ni 13h pile a bɛ se ka la ni 13h pile a bɛ se ka la 13h30 walama a bɛ se yɛlɛmana ka kɛ 13h walama a janyani ba 14h mais tubabula o tɛ dɛ tubabula lɛri ni lɛri bɛ se dolaw ni ɲɔgɔn cɛ non lɔnnikɛlaw k'i bɔ o bɛɛ de la ka silamɛw ma dɛmɛ ni selɛri ɲumanw ye kɔnɔnafili min bɛ silamɛw ka aventure la ni k'i ka silamɛya kɛ ka bɛn i sigini bɛ jamana min kɔnɔ programme min bɛ dila selɛri la ele ka kan ka baara kɛ ka bɔ o le ma safo tant que n'a lɛri ma se silamaden n'i y'a kɛ ka sɔrɔ a lɛri ma se n'i yɛrɛ référé farafinna ma seli t'i ye Allahu Taala ko inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ko seli kɛla mumini kan diyagoya le a waati la a ma fɔ silama dɛ silama kɛtɔ exemple ta la waati bɛ farafinna le ma ala ko mumini min bɛ se a yɛrɛ kɛlɛla k'a fɔ k'i lɔ ne ye lɛri ma kɔnɔ lɛri min ye selilɛri yɛrɛ yɛrɛ ye mɔgɔ mɔgɔ n'i selila ka sɔrɔ selilɛri ma se seli t'i ye waati dɔw la kafo bɛ se ladagala silama ye komi kafo ladagala ala kɛra ka waati la sanji silanya so kɔnɔ n'a ɲɔgɔnnaw olu selilɛriw bɛ se kɛla ka sɔrɔ a ma se fɔlɔ ni fitiri bara ka saga fo kafo a la
mais ni ele mi yere so o ka ɲɔgɔnna kɔnɔ y'i jija baara ka gwɛlɛya ɲaɲa ala k'i dan batole kama ala tale ka kan ka k'a waati la an bɛ min fɔ silama bɛɛ ye silamaw ye selɛriw ma kɔnɔ k'u ka seli kɛ a kɛra safo ye o a fɔra ko safo lɛri ka jan mais jani y'a a lɛri janyaw ma filɛ a don lɛri kan ka baara k'o de la safo yɛrɛ lɛri bɛ don waati jumɛn tant que n'o le ma se n'i y'a k'a ɲɛfɛ seli t'i ye ala ma an bɛnna sababa ma. aw ye sabari 30 la an bɛna taa saya bonda la ni ala sɔnna weekend nata question mɛ an y'a bɛɛ sɛbɛn inshallah ala ma bɛnna sababa ma. Ok, Aïssamari, question là-bas. Omar, la menkela fana question to. Ok, alhamdulillah. Donc, mala sunya boloma, ni mo mi ma duma soro. Ale te duma juli te sara ale. Chado musolaka o te ni musolaka o be lukuno duma lo ni sey fana le selo yo sey fana sin inshallah. Chela kam min nana kana soro duma bana. Anana retar la misila duma bana, be sey fana le sella. Basi foi to la. O fana y'a ta kiti gbɛrɛ n'an lamɛn don kiti o la ko walawala a fɔla ko jumalata gbɛrɛyala cɛw bɛɛ ma